Pikas na. Hello guys, nagulay ko og palya with egg. Wala pa gilunod ang egg. Paliyasa. Lami kayo ni guys. Lami kaayo. Mga unami, lami kaayong among sudan. Manok. Thank you for watching. Napaday manok guys to. Napaday manok, na pansit. Daghan day mi kay sudan guys. Napay kinalaw. Kani kinalaw. Daghan day kay migsudan. Kalami. Sige, salamat sa paglanta.